ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। आपकी भरपूर तालीम है सरदार अयाज खान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम रियल्टर्स बरादरी को, तमाम फैमिलीज़ को, तमाम हमारे मेंबर्स को मेरी तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चूँकि एक तो हम लेट हुए, दूसरा मौसम की भी सख्ती है, ठंड है, तो हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम को शार्ट से शार्ट करें, इसीलिए कम मुकर्ररीन को बुलाया गया। और मैं भी ये कोशिश करूँगा, उस्मान साहब ने भी यही कोशिश की कि हम मुख्तसर बात करें। मैं अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, जो हमारी यहाँ पे फैमिलीज़, पहली फैमिलीज़ शिफ्ट हुई हैं, दोनों फैमिलीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और ये अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपका यहाँ आना आपके लिए और हमारे लिए मुबारक करे, और आपको अल्लाह पाक ये घर रहना, इसमें आपको खुशियाँ नसीब करे। आपके साथ साथ आपका यहाँ जब आप आएँ तो आपके पीछे मज़ीद लोग भी आएँ, यहाँ पे आबाद हों। हमारी कोशिश यही है कि सिल्वर सिटी को एक स्पेकुलेशन पे लेके ना चलें, इसको रियलिटी पे लेके चलें। रियलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो इसकी हकीकत तब आश्कार होगी जब यहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ पे आबादकारी होगी। हमारे कैप्टन सीईओ इकबाल साहब, उस्मान साहब हमारे जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, पूरी टीम, हमारे जीएम साहब, हमारे कर्नल साहब, सारे दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी जो मार्केटिंग टीम दिन रात मेहनत करती है, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने विटनेस किया कि हमने यहाँ पे पहली दो फैमिलीज़ को वेलकम किया। बात हुई यहाँ पे कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि इसमें बिज़नेस करना मुश्किल है। मेरे भाई अज़हर भाई ने ये बात की कि इस टाइम बिज़नेस करना पाकिस्तान में जहाद है। मैं समझता हूँ कि बिज़नेस करना जहाद है, जहाद फी सबीलिल्लाह है, क्योंकि रिटर्न नहीं है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से, और हम दिन ब दिन कामयाबी की वो स्टेप्स उठाते जा रहे हैं। आपने देखा कि ये आज से 2 साल पहले हमने डेवलपमेंट शुरू की, आज यहाँ आबादकारी शुरू होगी। आज इस पार्क में आप बैठे हैं, जिस तरह उस्मान साहब ने बताया, आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उस्मान साहब इंतहाई जोश और जज्बे के साथ अपनी कामयाबियां गिनवा रहे थे, और मुझे खुद जोश आया, खुशी फील हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम ठीक काम कर रहे हैं। ये पार्क बना, इसके साथ लोगों ने आबादकारी शुरू हुई, लोग आना शुरू हो गए। ये सोसाइटी इस इलाके की वाइड सोसाइटी है, नई आने वाली सोसाइटीज़ में, चूँकि हमारे आगे बेशुमार सोसाइटीज़ आई हैं, बड़ी सोसाइटीज़ आई हैं, ये वाइड सोसाइटी है कि जिसके 2 एनओसी अप्रूव्ड हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की बिजली आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पीछे आपके जी लाइटें नज़र आ रही हैं, गवर्नमेंट की बिजली यहाँ पे आ चुकी है। जो मकान बन रहे हैं, उन मकानों को गवर्नमेंट की बिजली मिल रही है। गैस के लिए भी हमारी मीटिंग जारी हैं, कल भी हमारे गैस के डिपार्टमेंट से मीटिंग हो रही थी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको ये खुशखबरी भी सुनाएंगे कि सिल्वर सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से गैस लग चुकी है, और आपको इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के मीटर मिलेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी इसको आबाद कर सकें। जैसे अभी अज़हर साहब ने ये कहा कि उन्होंने 4 प्लाट मारूफ साहब के ज़रिए हमसे लिए। इनका जो अज़हर साहब का तारफ़ है, जो रावलाकोट के हमारे दोस्त शायद मुस्तनसर मुश्ताक साहब यहाँ बैठे होंगे, हमारे भाई हैं, वो जानते होंगे कि गल्फ़ ग्रुप एक है जिन्होंने रावलाकोट में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की। उसके अलावा सेंटोरस माल में भी उनका हिस्सा था, उन्होंने उसमें काफ़ी काम किया। वो ग्रुप है गल्फ़ ग्रुप, जिन्होंने हमसे ये 4 प्लॉट, एक क्लस्टर बना के 4 प्लाट्स का लिया है, और बहुत जल्द वहाँ पे वो इंशाल्लाह ताला आरडीए की अप्रूवल के बाद वहाँ पे काम शुरू करेंगे। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे सिल्वर सिटी में जो भी आप मकान बनाएंगे, उसकी अप्रूवल आपको आरडीए से मिलेगी, और जो मकान इस टाइम तक आरडीए से अप्रूव्ड हो चुके हैं उनकी तादाद 20 है। 20 मकानों की अप्रूवल आरडीए ने दे दी है। एक कमर्शियल प्लाजा की जो 4 प्लाटों को जोड़ के शुरू करने जा रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल ले ली है। मज़ीद डे बाई डे इंशाल्लाह ताला हम ये अप्रूवल लेते जाएंगे। मैंने अपना भी अनाउंसमेंट की थी कि पीजी के नाम से हम एक इंशाल्लाह ताला यहाँ पे टावर बनाएंगे, उस्मान साहब अपना बनाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला इसको आबादकारी करने में सबसे पहले हम खुद होंगे, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि आप इसको आबाद करें। चूँकि आजकल कारोबारी हालात ऐसे हैं कि आप लोग सब परेशान होंगे। ज़ाहिर है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो मीट करना मुश्किल होगा।
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ ایک طرح کے حالات نہیں رہتے. ہم نے بہت اچھے حالات بھی دیکھے. 2003 سے میں نے یہ بزنس شروع کیا, بہت اتار آیا, بہت چڑھاؤ آیا, لیکن اس میں یہ بزنس میں جب آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں, صرف ایک آپ نے کوشش کرنی, کنسسٹنٹ رہیں, جڑے رہیں, اس سے بہتر بزنس کوئی نہیں ہے. آج کے حالات خراب ہیں, کل کے حالات بہتر ہوں گے. کیونکہ یہاں بہت سارے ہمارے دوست سوشل میڈیا کو بھی کور کرتے ہیں. ناصر بھائی کافی بڑے انفلوئنسر ہیں, باقی بھی دوست ہیں, تو شاید یہ میری بات حکومتی لوگوں تک پہنچ سکے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, اس ٹائم پاکستان میں یہ جو ڈپریشن کا ماحول ہے, میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 75% لوگ پاکستان میں ذہنی مریض ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز کو سکویز کیا جا رہا ہے, یہاں پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. ہر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو ہر کاروبار میں مشکلات پیش کی جا رہی ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, اپنے جو ہمارے اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, سی ایم پنجاب ہیں, جو اس ایریے کو جن کے انڈر آتا ہے, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہمیں دیں, ہمیں کاروبار کرنے میں آسانیاں دیں. ہمیں اتنے ٹیکس کے نیچے ٹیکسز نہ لگا کے اس کے نیچے نہ ہمیں دبایا جائے کہ جو مزید لوگ بزنس کرتے ہیں وہ مزید پاکستان کو چھوڑ کے جائیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے NOC اپلائی کیا, عثمان صاحب, اور وہ NOC اپلائی کر کے ابھی اسٹیج پہ آ گئے. وہ کہتے ہیں یار رجسٹری کی بنیاد پہ لوگوں کو دے کے جان چھڑاتے ہیں ہم, کیونکہ تنگ اتنا کیا جاتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کے حلقوں سے, چیمبر آف کامرس سے, اسلام آباد ٹریڈ ایجنٹ ایسوسی ایشن سے, کہ آپ لوگ سوسائٹیز والوں کو ساتھ ملا کے, ریالٹرز کو ملا کے گورنمنٹ سے کوئی ٹائم رکھیں, اور گورنمنٹ کو ہم کوئی مشورہ دیں کہ آپ کنسٹرکشن کے بزنس کو آسانی دیں, اس میں کوئی ایسی سبسڈی دیں کہ یہ بزنس چلے اور آپ کا پورے پاکستان کا پہیہ چل پڑے. کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسا کوئی بزنس نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کو خوشحال کر سکے. اوورسیز کلائنٹ صرف یہ ویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام چلے اور وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں, ریمیٹنس ہمارا بڑھے اور پاکستان ترقی کی طرف چلے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس پہ ادارہ اس کو سوچا جائے. میں آخر میں, چونکہ ٹھنڈ کا ماحول ہے, کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتا ہوں. لاسٹ ایئر ہم نے بیلٹنگ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ہمارا وہ کام جاری ہے, ارف وقت ہمارا ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اس پہ جو ایمینٹیز کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سلور سٹی آپ لوگوں کی دعاؤں سے, اللہ پاک کے کرم سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. آپ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں, جڑے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سلور سٹی میں آپ کو اپرچونٹی ملے گی, سلور سٹی میں آپ کو اچھی رہائش ملے گی. سلور سٹی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خوابوں کی تعبیر بنے گی. جزاک اللہ خیر. آکٹا پلس مارکیٹنگ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں.